Coucou, on jarama. On a no bimbiong et on est jam. Main do. On finit, j'espère que dimanche, mon football que nous iri en fait fin de week-end non. Langandi samedi on est vendredi samedi on fait jam. Quand nous avons no bimbiong donc jam. Car me wulda mon vrai. On wari wad gol ko benta kon un grand live parce que ko tanjilin kadi landi ko anday manto yimbe be ngawon day mano da hore ma c'est très important parce que meta yenen fulbe ben union men wo ko fi UFDG tout et wata wonde union enen fulbe ben sank karana UFDG tawa premier union men ngon enen fulbe ben fi yen réussir pousser goddu ya do en do wonde taw enen fulbe ben nene goto baba goto sen supportay parti politique go woni UFDG woni goddo go musique ko atti kon d'abord union on na UFDG doit wonde wadde fi union wono hakkunde men ko UFDG doit arde taw union no hakkunde men mais la plupart fulbe ben be woni nene goto baba goto sen yewta fi UFDG et dum don système non kadden doit rondade dum ittawallina da parce que avant tout d'abord ko fulbe ben d'abord après fulbe ben no si wolen inde leader politique ma dum wolen inde politicien jo en fait ko tuma communauté on fo wola si wolen inde goto individuellement ko non ñaawirte ko dum woni gonga donc haray den doit hebbitade muradu mo yuru mo inen union ko indete kon union ko non union on union ka kander berde o mo inte nayomi na fi an da supporti goddo min lan supportimo don na union wadden donc hunde ko falden ko woni goto ko iden wona non hunde wotere hara ko falden ko wona goto là je suis parfaitement d'accord min ko dum burani lam wonen nene goto baba goto hara mo be e libre mo ko fala yidude kon di na en nene goto baba goto hawtoɗe en yiɗa e hunde wotere ko ɗum noddirte naafigiyagal ko ɗum noddirte ko kumpi hum falli pullo fuuta ha joni taw en heɓali ko ɓen takkon liberté d'expression ha joni kadi hiɗen sanidiri hakkunde men ko ɗum woni sanidirgol hakkunde men wop an sa waɗal tun ko min ko welatalan ko min mi monantoma quoi et puis je vais t'attaquer je vais faire des choses non na heɓilan na mijintintalan na ka hoore an wonɗa. Non, j'ai plein droit de faire ce que je veux. La mari droit yugo la yidio mi da o mi hacciaka e makko. Donc union men on hakkunde men enen fulbe be en tant que den jettude politicien jo wada hoore en sakoto. Politicien be men ko enen jeybe ko enen ko benene ko dum non ko incontestable. Kono union des peuples no hecci dum affaire de politique yagal wano min sila wonani ba wuri anda wonani ba hono an wadi dum dama no wadi dum do. Mais non na enene goto baba goto e kono ida habbiti am mi supporta mo supportata man ko il faut que an ara supporta mo mi supporta on no dum watta dum wattake woni fulbe ben en ala union ko parti mo visu den info wodi kono union fulbe ala en tant que non union fulbe ben hebaki parti hara ko parti manin ka wonan de ma parti soso yata hayno na fere parti pullo ko union fulbe ben mi fala e wonu ka berde mabbe en fait fiyo union non kadi wonu n'oubliez pas la politique hein? Mais ko wonde il faut être un politique wadon de côté mijito don hore mon très bien taw sina dum o risque te yeye de haraw anda ko no marsirdo ko ma yidi ndiren taw hakkunde men si wawa wi goldo la yidi sellu la yidi bawuri la yidi karijo sayida hore ma ko idata goddo dum no nafamo nafatamo sayida hore ma ko e ko sen hawta enen do sen alda bernde labunde hakkunde men ko jiwndanten goto ko zéro parce que a jiwndira nafigiyagal mi jiwndira bernde ma mi jiwndira bernde jiwndira nafigiyagal sortane la ngon affaire de politique pocho pacha won waden union d'abord hakkunde men enen berde men de wonen nene goto baba goto on tuma mo supportu den woko do o yata kono si tay ko nafigiyagal woni ton enen dido fo ouais Simba wona na FDG bon mo claque Simba yo dégage to ni et pourtant Simba il est de Dalaba c'est le Daleng, il est de Labé. Et pourtant, Mbaouri, il est de Dalaba. Il est de Pita. Simba, il est de Labé. Konunkadi, il est de Dokadi Moussori, il est de Mamoun. Konunkadi, goto bura goto, il faut qu'on goto, ko enen doit wonde nene goto d'abord. Attenje to goto wada Allah. En tant que senjeti goto wadi Allah, rewa ebe mo ben, ebe rewa tamo ben fe patara ko leñol goto be woni. On doit faire très attention. La ngandino mi yotere ande ngoy min jama min en fait min ko ni mi yotirta ko gonga tu mi yotta. Say hande lagine no jibi fulbe be ronku hebude dole welda nabida tawata be toñata goddo me goddo susta be toñude
sellu dalen no fere bawuri no fere mo beno yota di cholli nyanne e puis ko kambe wonduno kadi be saki ke donc be saki donc ko don fulbe ben kadi saki dum il faut wado dum ka hore mon parce que yiddo bawuri tigi sa saboti bawuri weltamo yiddo sellu tigi kadi a pullo sa saboti sellu dulana sa mi yalta ko yurmi buri dum pullo daro sabota dimmo mum pullo wano e min en tant que FDG monani mi sabota bawuri ma dum wonan do bawuri ara sabota sellu dalen dum faut ko yenni tagol non en fait ko dum woni lokkiti tagol quoi antigi horema ko union de peul atti union UFDG atti union bawuri atti union jidi fuk aduna alla ko mawone nene goto taw pas parce que ouais Amadou Simba kanko mo doit juste wowlugol justifier lutu madu fi bawuri tum mitu aka wolde fi o da ma goddum go no dum ko nafi yagal no dirte be di do be fatna lan tek siko bawuri yawno place lu kadi ko bawuri wona nayno mimi surta dum siko sellu kadi ni place bawuri kadi bawuri no do je de yimbe makko ben fop wadda be takko sellu na affaire de ethnocentrisme mais kambe hawtuno parti et puis que ça change de dictateur de lady ko opposition on wallete si tay en wallali opposition on en wonana boy lando mais en wallali opposition e bata dole fi an jango ya heboy ka darto da inan kadi vraiment woni joni facile parce que ko lando keso o fudali taw mo tamin kala wawde candidat mi lamo e hore makko mais en tant que ki di wingi no accia don yata e mari defo molna do enen fulbe be en accia yennindiro mo beno mari part mo beno mari plein droit wadugol parti makko. Pas parce que on di parti ma encore da parti tout monde da ti va aller attaquer les autres mais na odo ko mere godo pullo ay goto na mere ore pullo wo ana mere ore pullo dei kumon acce dai ni tagol parce que pullo stena o jallo joko bajo sna o bajo ko bari joko ko honno ko kanjo ko wanjo ko honnu ko soirée je ne sais pas haka hatti parce que no dudi hay jamanka jonno sa fala ma jettude goto fet ay ni ko noni meilleur luttube ben fo. Mon frère, si be holli mo naw meilleur wonta meilleur dey awa ko yidi ndirgol ka tumbo berde ko habuden wota hollu yimbe ben hande guerre molna do no lagine ko mbodi on guerre ko tout le monde contre Alpha mais kono si tay ploy nafigi yoy go si portugoy sellu ma ploy nafigi yoy go si portugoy onno ba wuri ma si ploy nafigi yoy go si portugoy Aliou Ba ko kambe natama sellu n'est pas meilleur o ala do yo porto joni ma be nama ba wuri si ko kanko lamoto no ma dum kunda pay ko les jeunes dum non foko nafigi yagal dans la communauté normalement da wayo de supporta ba wuri mi supporta sellu ya supporta Aliou Ba mais tawata en fo de ngandi ko en fulbe de weldi en tant qu'on politique ngatiali mo en la motako parce que si fop inni joni kala mo supportali sellu be yenna mo yimbe be wada e bâton ka rouje makko yimbe bawuri be ma yimbe Aliou Ba ben si wobe ko kadini ko bawuri tun jokkete yimbe sellu be wada e bâton ka rouje mabbe si ko do kadini ko Aliou Ba tun jokkete wada e rouje ka bâton ji ka rouje mabbe aw defo jidi fo ko enen fulbe be rondi o jabata don halnede gonga ko do halne on gonga tun famin kilo don ko gine ko penale ko jokkuno don ton jandu don e mun ko dum marsata en sakita e lagine do hala ba post nafigi agal pullo futa on fop itte andi ton kadi pullo be no mari droit si Portugal kala welo homo o goto heba do goddo sakko imposamo ko wonanta ma oda kala kadi mo gaynta en halna mo gonga gayno kadi halne mo gonga min ko dum mi andi politique nabe nangue otage der partiara anko sa wonale do parti on benna sa wonale RPG tu seras enfermé ma goddo madou sa wonale sellu dal tu serais insulté toute ta vie madou sa wonale bawuri o bonna nay sellu ma sa wonale Aliou Ba o wada e dum do ko nga faire de égoïste itetenge hore men ngene fullo ben il faut qu'on enlève ça mingo ko fi pullo mi wonani min hacca ko wolgol fi lagine fo parce que lagine nanele goto na leydi ankadi min ko futa jalon e pullo mo mawti yi jangon e maninka be mojjube sosobe go mojjube e forestier be go mojjube min ko be mi mardi affaire mais lagine tin famille mi tawaka ton tawa joni awayne fullo ben ko ma accen hakkundeji mendin wigolo da yoda no buri goda goto burabe non fawde be fok mabbe be fotana en tek fo ko fulbe ko ma teddinen leñol mengol kon teddingol leñol mengol ko andugol hay lebol pullo goto hara ko lebol ngol tun no mari valeur na fere non tagado nyoge o hawto inna ko dum do faala dum manno en acca e kaltindiro enen fulbe ben les opposants hakkunde mabbe be acca kaltindiro population ngol lega acca kaltindiro entre les commerçants be acca kaltindiro entre la jeunesse kadi entre la jeunesse peul tentini non jeunesse fulbe ben ayedo gokkungo kun aray tungero kun fudo acito rasta oy kun borno seda kun fudo mokade mantano dimmojo makko pullogo mon frère ko anki pantalon ma se ki ay ndar dal oxygène ma di ngata di jutali
Ta Joutali depuis 94 ben rondi ça fait 20 ans et quelques 27 ans. Hey, imagement on kono hebira non kono jandirda kono mawnirda ko an ha joni sa sikki ko rasta o ko changer te horde mada wonani parti politique madum an ko abiddo goddo goni c'est faux quoi tagado simple. Il faut rester tel que tu es. Enen fulbe ben il est temps que wuppindire ngala ben pos. Parce que piji busno leyton dendanda horema sa yi le igon heba dole e men ko parce que den dudi kono na en gotum iden saki hande lagine ko clan ji tati woni der lagine e der fulbe ben. Il y a le clan de Selou Dalen, il y a le clan de Baouri, il y a le clan d'Aliouba, il y a d'autres clans kadi jonnon enen kondo wonirten nene goto baba goto ka on fala bay mi ngara ko FDG moni ko mi artumi na ko FDG woni meilleur aduna l'enfant non mi watakadi de Baouri ko meilleur yeso fo non ko yendaru kala wondo yeso burado yidede burado townede enen fop hawten jiwndanen on do min koy côté pula gbawni wolde c'est pas la politique hein. Ko fi leñol angol no organisera so organise ke kala ko fal don hebu hendade on yahana hendo don so organisa ki o memata e fus en tant que pour fulbe di do no cippirde nder ton fi libindiro o ya wona meilleur e hore oya ko wete ko laamu ko sappo metta wado ton dum na goy faale hoy mum koy ma teddungal mo ngal hokkata laamu ma dum nafi giyagal ko lawol ngol kono rewirte non ha laamu ngu ngendo ko dum duwaden wadde enen tentini ko ben takon aden dimo pullo c'est honteux mi ay opposant ben bakindira batonje dans les roues c'est honteux informata petio men keldu ko remplaçant ko comme Aliou Baye jango fiube to beara parce que c'est des jeunes ça a famille lady a préparer à venir lady préparer à remplaçant dit préparer à piji din fo ko dum woni une très bonne politique et der leñol en fait ko fi ko formation dino leñol doit formorde non fiube hebu piji go na yogol jodo da e ban université jangatu ngina ko dum do de non don doa jodade on fop mon kala wi do wi mami mbimi e jodo yewta muradu moƴƴuru inna a ayi ko ladda bante laamu ko fi bantugol lagine fo kono en tant que ko en leñol gotol tawata ko cippire den ko hakkunde men buri forude falado laamade o ko yum mi ƴettu sellu mi utilise contre Baouri ma mi ƴetta Baouri mi utilise contre sellu mi bak mi pottina mo fiyo mi kasude min gon mi laamo min gola leñol ko enen be gollitirta e propre hoore men. C'est très dangereux. Wattanen la moja minna jutingol mi ari do si video blessi goddo hare o moni tum parce que ko gonga mi wowli min ko gonga tum mi wowla tam sutta dum on fop do yida don teddina c'était juste une petite vidéo de fine fi andintingol ngenen fulbe la yidi non pullo de min ko pullo buran lan fo mi sutta tadum do la yidi gine ngon fop kadi kono ko fulbe be woni tet min e an après no mi da luttube be si mi wawi yidde pullo ha henanima mi yidi pullo andu mi yidete si tay la ñewde pullo mi pullo ta ba do lande a so ma maninka andu mi warete andu mi andu mi ñuete andu mi tampinte en tant que yali men feppita on nato hakunda men parce que ande so nati ton bonana yo ngonon tigi accide men rusindira ha modja parce que piji busnodi ko men doa lawjude ka communauté ha modja laba pos live nar goldo de wala pi way samakala ma dum jala da ma jala oda no mi fala ka si fadim piji gonga kanyata ko dum woni ton wassalam c'était la part de lando pular neddo gonga adenjo yiddo futa jalon toni fi pullo e fulbe fo mi fuddora fulbe Cameroun ben fi mon ka weyo mi wara Niger mi ara Burkina si mi don kadi mi ara fulbe Côte d'Ivoire ben fo don salmina muradu mo fulbe Ghana ben acciaka non mi ara kanene goto be ambe hulata hay goto be binko peji tati si ministre alon minna Liberia andi forcément minna Guinée Bissau ben ko vrai ben non ben be wawa fulbe la Guinée enen fulbe la Guinée den dati de mari jawdi den foti de mari piji buskon den dati seda fulbe Sénégal ben fi mon ko do bawa fulbe Mali ben kadi fi mon ko do menen fulbe Guinée ben non kadi meden doa yawde do gonum nabata men do ko nyande men acci wadindiro batonji din kande ruuji amen hay menen aventure ga do ay goddo gowinama bay min ko do mi wurin mi do buri peyi ma wurgol ma goddungo ma ko ni en accay din piiji asikay ko en tampunobe avant woni hebitori hay hebitori en wadata ko watten kon hakkunde men awa Baouri an Selou Dalen mi do fala yon fepp wonon nene goto babo goto jogondiron mobindiron communauté fulbe men fo watton ka jifa mon jogito dum be muradu mo min kon conseil marani on non dido wono nene goto nabido muradu mo yetton pay koy politicien koy comme Aliou Baye ni formom be très bien hollom be lawi den fi nyande on ala do tawata be remplacer yo min ko dum mi mari ko mi yewto la yidi Guinée ngon fo lan teddini pour le fouta
e si ɓe toñi on yotte, si ɓe tappi on tappe on, si ɓe motti on mottonɓe, mo felli on fellon mo. Wassalam, min ko ɗum mi mari waji kon wajoto goɗɗo. Ma in dow! Je vous aime. Et ngala wadde musique fous kikiɗe bobo laɓaɗo aro e waɗana on ko ɓeynata kon haale faale mon joni kanko watta ɗum min en fait je me base sur la musique quoi, de temps en temps mi arta mi waɗana en vidéo gonga yewtere haqiqa yewten gonga ka haysi ko 2 à 15 minutes gonga ka lanni et puis wassalam andi ton kadi koye nene goto baba goto ɗum ko fulɓe ɓen fof ka